우리가 전도 캠프를 하는데 금방 열매 안 날 수도 있습니다. Hacemos campamentos de evangelismo y a lo mejor los frutos no aparecen inmediatamente. 그러나 여러분이 캠프를 하면서 교회가 부흥되면 너무 좋겠죠. Y por supuesto que será muy bueno si hacen un campamento de evangelismo y la iglesia sea viva, ¿verdad? 또 어떤 분들은 나는 전도하고 싶은데 시간이 없다. 뭐 이런 분들도 있습니다. Hay personas que dicen, yo quiero evangelizar, pero tampoco tengo 또 tiempo para 이제 hacerlo. 그 렘넌트들은 전도 어떻게 해야 됩니까? 이런 묻는 렘도 있어요. Y también hay remanentes que preguntan cómo tienen que evangelizar. 한 부분을 생각해 모양인데 내가 어디 가서 전도한다 이렇게 생각을 해 모양인데 전도는 꼭 진짜는 그게 아닙니다. Ellos piensan que es ir simplemente a un solo lugar y predicar la palabra, pero el evangelismo no es simplemente hacer eso. 먼저 여러분이 꼭 이해해야 될 게 있습니다. Hay una cosa que primero deben de entender. 그래서 먼저 빨리 이해하도록 그림을 그려보겠습니다. Por eso voy a dibujar aquí algo para que ustedes rápidamente puedan entender esto bien. 여러분 모두는 전도자입니다. Todos ustedes son evangelistas, 왜냐하면 여러분은 빛을 가지고 있어요. porque ustedes ya poseen la luz. 본인이 모를 뿐이지 있습니다. Lo único es que ustedes no lo saben, pero la poseen. 그래서 이제 흑암 세력들은 여러분 보고 벌벌 떨지요. Por eso las fuerzas de la oscuridad les ven a ustedes y tiemblan de temor. 그래서 여러분을 파수꾼으로 세운 겁니다. Por eso Dios los levanta a ustedes como guardas. 이것부터 이해를 해야 됩니다. Deben de entender primeramente esto. 그러면 파수꾼이 빛을 가지고 있으니까 파수꾼이란 말이에요. Por eso vemos que esos guardas poseen la luz, por eso son 이 guardas de esa 빛을 luz. 밝히려고 하니까 뭐가 필요하죠? Ahora, para poder resplandecer esta luz, ¿qué haría falta? 망대가 필요한 겁니다. Hace falta esa torre. 예, 이거부터 만들어야 돼요. Deben de formar esto primero. 빛은 가지고 있기 때문에 그 빛을 밝힐 그 등이 필요하잖아요. 그렇듯이 이게 지금 망대가 있어야 불을 밝힐 거 아니에요. Entonces, para poder resplandecer esa luz, tiene que haber un lugar donde esa luz sea resplandecida. Por eso tienen que establecer esa torre en primer lugar para que sea resplandecida la luz. 비춰야 됩니다. Deben de darse cuenta rápidamente de esto. 그래서 열심히 하는데도 부흥이 안 된다는 거는 망대가 없는 겁니다. Entonces, hay personas que se esfuerzan y son diligentes, pero no funciona. Esto es porque no tienen la torre. 열심히 하는데도 의사가 환자가 안 온다는 거는 이 사람이 돌아다니는 돌파리처럼 다녀서 병원이 없으면 안 되는 거예요. Que un doctor sea muy bueno, vaya por aquí, por allá, tratando de sanar pacientes, eso no va a funcionar. Lo importante es que tenga un hospital para que los pacientes vengan a ser tratados ahí. 중요한 거니까 여러분의 학업이나 직업, 여러분의 산업도 다 포함돼요. Eso podemos ver que tanto su estudio, sus trabajos y negocios están incluidos dentro de esto. 산업은 빛의 산업이라니까요. El negocio que ustedes hacen y llevan a cabo es un negocio de la luz. 확실히 그렇거든요. Lo único es que ustedes no lo saben, pero es algo seguro. 여기에는 많은 우리 목사님들의 목회도 포함돼요. Y el pastorado de los pastores que están aquí hoy también está incluido aquí. 공부하냐면은 여러분들은 빛의 능력이 있기 때문에 그거 누리면서 공부해야 되는데 그거 빼고 공부를 하면 어려운 거예요. Por ejemplo, remanentes, ustedes tienen que estudiar con el poder que proviene de la luz que ya tienen, pero si quitan eso va a ser muy complicado estudiar. 여러분들이 걱정하지 말아야 될 거는 여러분들이 확실한 하나님의 주신 달란트를 발견했다 할 경우는 성공하잖아요. Los remanentes no tienen que preocuparse porque si ustedes tienen de manera segura el talento que Dios les da, van a tener el éxito. 서울대 나와가지고 3분의 1 취직 못하고 있는 거 알죠? 그 자기 달란트 안 맞아서 그런 거예요. Más de un tercio de las personas graduadas de la Universidad de Seúl no pueden trabajar, eso es porque no es eso. 소임 받는 사람이 있어요. Y hay personas que se han graduado de universidades más pequeñas de provincias, pero han descubierto algo y por eso tienen trabajo. Deben de recordar esto. 그래서 목사님들이 하는 일은 이 망대를 만들어주는 일, 그걸 누가 제일 잘했냐? 바울이 잘한 거예요. Los pastores lo que tienen que hacer es establecer estas torres y quien mejor hizo este ministerio fue Pablo. 그 다음에는 안 가고 편지를 보낸 거예요. Y después, sin tener que ir, envió las epístolas. 그러면 지금부터는 이제 우리 부산노예가 좀 모델이 돼야 됩니다. 여러분 시작을 하셔야 돼요. Por eso los pastores de la región de Pusan deben de ser modelos, deben de comenzar a hacer esto. 렘도 7명. Los 7 어떻게 remanentes. 됐죠? ¿Cómo evangelizaron?
요셉이 가는 보디발의 집 감옥소 총리 그 실은 망대였습니다. Vemos que para José, tanto la casa de Potifar como donde él estaba, eso era una 그럼 torre. 되지. Es así suficiente. 뭐가 필요합니까? ¿Qué más hace falta 이게 다 entonces? 포함되어 있는 거예요. Está todo incluido. 이걸 이분은 꼭 캐치하셔야 됩니다. Deben de esta vez darse cuenta de esto ya. 그리고 렘도 읽으면 다 얘기 안 해도 알 거 아닙니까? Y aunque no hablemos de los 7 remanentes uno a uno, lo sabrán ya, 포로돼 ¿verdad? 갔는데 거기서 빛이 나타난 거예요. Incluso iban como cautivos, pero ahí resplandecieron la luz. 지혜가 있으니까 왕이 다니엘 보고 좀 물어보고 막 이랬다가 다니엘이 가르쳐 주래. 왜 지혜가 있으니까. Y como tenía gran sabiduría, vemos que incluso el mismo rey le preguntaba cosas a Daniel. 성경에 나타난 중직자 산업인들이 똑같은 거예요. Y vemos que esos empresarios líderes de la iglesia que aparecen en la Biblia era 굳이 de la misma 목사님이 manera. 캠프를 하겠다는 거는 망대를 세우는 작업을 한다 이 말이에요. Que el pastor diga que hagamos un campamento es que vamos a establecer esas torres nada más. 그럼 가만 놔둬도 거기서만 역사를 나는 거예요. Y aunque lo dejemos quieto, las obras se levantarán. 이번에는 놓치지 마셔야 됩니다. No tienen que perder eso esta vez. 이번에는 부산노에 특히 오늘 메시지가 여기서 나왔기 때문에 울산 그 이만울 교회 여러분들이 모델이 됐어요. 보여줘야 돼요. En el día de hoy, los pastores de la región de Pusan, especialmente la iglesia Menel Dulsan, 그래서 저는 que ha salido el mensaje aquí en el día de hoy, tienen que ser modelos de esto. 속으로 많이 안타깝거든요. 전도가 된다 안 된다 그 말 자체가 벌써 그거는 모르고 있는 겁니다. Hay cosas que dentro de mí me frustran porque ustedes dicen, es que funciona, no funciona. Eso quiere decir que de verdad no está funcionando. 전도 현장 가면 역사를 날 때 우리가 마음에 많은 감동도 오죠. 그러나 그거 가지고 너무 감정이 북받친다는 거는 또 아니거든요. Vamos al campo del evangelismo y nos emocionamos por diferentes cosas que pasan, pero eso mismo quiere decir que ya no está funcionando como debería de 이 serlo en sí. 빛을 지속으로 발하는 망대가 안 만들어진 이상 사실은 또 뭐 안 돼요. Si no tenemos establecida esa torre donde se va a resplandecer la luz, en verdad no va a funcionar. Esto lo puede hacer cualquier persona. 기도하시면 마음만 먹으면요 됩니다. Pastores, si solamente tienen el corazón para hacerlo, va a funcionar. 중요한 거는 순서인데 제가 이번에 미국 가니까 제게 이렇게 와서 이렇게 같이 식사를 하는 팀들이 있는데 그 팀들 내가 볼 땐 전도할 만한 사람들이에요. Lo importante es el orden, por ejemplo. Yo esta vez estuve ahora en Hawái, en Estados Unidos, y hubo un equipo de evangelismo que estuvo juntándose conmigo para comer y ellos pienso que pueden evangelizar. 반드시 이걸 해야 된다. Por eso les dije, para salvar a Estados Unidos, incondicionalmente tienen que hacer esto. 그 사람들 할 겁니다 아마. Seguramente ellos lo hagan. 그러면 그 사람들하고 식사 시간이 한 40분 했는데 나는 40분 만에 확실한 망대를 세워놓고 간 거예요. Entonces, por ejemplo, yo estuve solamente comiendo con ellos durante unos 40 minutos y yo en 40 minutos establecí una torre segura. Eso es lo importante. 중직자 가운데 뭐 많이 있잖아요. 뭐 다니엘도 있지만 또 아까 오바데 같은 이런 사람들 로마 심유한 사람들이 바로 이 빛의 망대를 세운 사람들이에요. Personas como Daniel o Abdías, que hemos visto como líderes de la iglesia, eran personas que establecieron esa torre para resplandecer esa luz. 지속된 거예요. 응답이 지속되니까. No es que lo hicieron y dejaron de hacerlo, sino lo hicieron y se continuó. 렘넌트는 체험할 필요도 없어요. 여러분은 믿는 순간부터 역사합니다. Los remanentes no hace falta ni que lo experimenten. En el momento que lo crean, funciona. 본인들 몰라서 그렇지 자세히만 들으면 한 번 들은데 나중에 응답해요. Los remanentes no lo saben, pero con solamente escucharlo una vez vienen respuestas. Esa es la diferencia. 자, 할아버지들은 많이 들어도 잘 안 되는데 렘넌트는 한 번만 들어도 돼요. Los ancianos, los abuelitos, pues cuando escuchan esto muchas veces no funciona, pero los remanentes con una sola vez que lo escuchan funciona. 확 움직이면 딱 1초 만에 듣잖아요. 들어가요. Los niños de preescolar, del jardín de infancia, lo escuchan una vez y ya se graba en 여러분이 ellos. 응답 있다 없다 막 이런 소리 하지 마요. Por eso ustedes no digan ahora que tienen o no respuestas. 내가 공부가 안 되는데 그게 자기인 줄 알고. Es que no funciona la oración para mí, pensando que es lo de ustedes. 꼴찌구나. 이렇게 자기를 확인하게 되죠. Por ejemplo, llegan al peor puesto en la escuela y dicen, pues yo soy de los peores. Entonces, ustedes se confirman de manera incorrecta así. 앞으로 여러분 때는 그래 돼요. 우리나라 아직 좀 후진국이니까 그래도 선진국에서는 하나만 잘하면 돼. Entonces, Corea aún sí es un país un poco desarrollado, por eso es de esa manera, pero los países más desarrollados solo tienen que hacer una cosa bien. 선진국일수록 이것저것 잘해야 돼요. En los países subdesarrollados tenemos que hacer esto, aquello y lo otro bien. 그래서 공부할 걱정할 필요 없다 그 말이에요. Por eso me refiero que no tienen razones para preocuparse por el evangelismo. 여러분은 2030, 2080의 주역이기 때문에
그때는 여기 앉아 있는 우리는 없어요. Ustedes serán protagonistas del 2030 al 80 y los que estamos aquí sentados ahora, muchos no estaremos ya ahí. 전달하려면 안 돼요. Entonces, no podemos transmitirles a ustedes lo que es nuestro. 이래면 그때 일어날 하나님의 것을 알려줘야 돼요. Entonces, hay que transmitirles lo que es de Dios, lo cual acontecerá en esa época a los remanentes. Deben de recordar esto sin falta. 맞아버리면 방향이 맞아버리면 응답은 오는 겁니다. Si cuadran con Dios, con la dirección de Dios, las respuestas vendrán. 그게 우리 교인들 잘 누는지 못해요. Los creyentes no se suelen dar cuenta de 이렇게 esto. 면담하는 것처럼 보여도 살살 망대를 만들거든요. Yo parece que estoy solamente teniendo entrevistas con alguien, pero estoy haciendo esto, estoy estableciendo las torres. 참 괜찮은 분인데 전혀 설치질 안 하니까 교회 안에 자리가 없어. Entonces, hay un anciano muy bueno, pero no se esfuerza por tener 좀 나쁜 말인데 posiciones y 안 cosas, 나타나니까 pero no 자리가 tiene 없잖아요. un cargo específico, como no se esfuerza por eso, para aparentar en verdad. 지금 메시지 듣고 있을 겁니다. Seguramente esté escuchando el mensaje ahora. 메시지 줬습니다. Yo le di un mensaje a él. 이렇게 하세요. Hágalo de esta manera. 장로님은 요렇게 하세요. Anciano, haga esto, esto, así. 쉽게 말하면 망대를 이렇게 만드세요. De manera simple, establezca la torre de esta manera. 아마 그 장로님이 진행 중에 있을 겁니다. Y seguramente este anciano lo esté haciendo de esa 제가 manera. 전도 안 하는 지금 현장 안 가는 것 같아도 현장 가는 것만 전도가 아니요. 전도 되게 하는 건 더 좋은 전도예요. Yo parece que no vaya al campo del evangelismo, pero no es solamente el evangelismo ni ir al campo del evangelismo, sino hacer que funcione el evangelismo también es evangelismo. 일 안 해도 일 되게 하는 사람이잖아요. Hay líderes de la iglesia que no hacen grandes cosas, pero hacen que las cosas funcionen, ¿verdad? 아, 반대로 일하는데 일 안 되게 하는 사람이 있다니까. Y por el lado opuesto hay personas que hacen muchas cosas, pero 일 안 해도 están 되게 하는 사람이 있고 haciendo que no 일 안 하는데 funcione 안 되게 nada. 하는 사람이 있어. Hay personas que hacen muchas cosas y hacen que nada funcione. 여자들도 마찬가지 아니에요. 뭐. Las mujeres es igual. 자꾸 스크를 깨고 긁어치는 여자 있잖아요. Hay cosas que no funcionan y vienen por aquí y por allá y no podemos decirles que se vayan tampoco. 중직자, 여러분 이거 딱 마음에 잡수 갖고 있어야 됩니다. Entonces, los líderes de la iglesia tienen que tomar esto en sus corazones. 그러면 초대교 여기가 바로 이 전략을 쓰고요. Y podemos ver que esto fue transmitido a la iglesia 제가 primitiva. 20가지 전략 그게 망대입니다. Las 20 estrategias del evangelismo, esos son 이거는 torres. 잘 보셔야 됩니다. Deben de ver bien esto. 그래서 열다섯 나라 산업인이 온 거예요. Por eso vinieron empresarios de 15 naciones 이게 diferentes. 망대입니다. Eso es la torre. 그리고 이걸 망대로 만들어주지 않고 그냥 전도하세요 이러면 저 사람 가서는 못해요. Si no hacemos esto como una torre y les decimos, vaya a evangelizar, pues eso no va a poder hacerlo así simplemente. 여기서 확실한 망대를 만들어준 거예요. Ahí tienen que ver cómo se forma una torre de manera segura, que es, 미래를 보도록 만들었잖아요. les ayudaron a ver el futuro, 꿈을 꾸고 a tener sueños, visiones. 그렇겠죠. Es así, ¿verdad? 또 미래를 보고 말이에요. Y también para poder ver el futuro. 이게 뭔 말인가 하니까 확실한 미래에 대한 망대를 딱 만들어준 거예요. Quiere decir que tenían una torre segura para poder ver el futuro. 자, 처음으로 사마리아에 일이 터졌습니다. Esto es lo que primero aconteció en Samaria, Hechos 8:4 al 8. 바로 에디오피아 내시 만났습니다. Y se encontró con el etíope eunuco. 고넬료 만났습니다. Se encontró con Cornelio. 이게 싹 망대라고 말이에요. Todo esto son torres. 그렇죠. ¿Es así o no? 오늘 본문에도 바울이 내가 너희 보기를 간절히 원한다 그랬어요. Pablo está diciendo que de verdad deseaba ir a ellos. 그 말은 로마에 빛의 망대 세우기를 간절히 원한다. Quiere decir que estaba rogando establecer esa torre para resplandecer la luz. 조금 여러분이 알아들으시면 됩니다. 이 로마서의 키가 이 빛의 망대 만드는 겁니다. Tienen que entender esto bien. La parte esencial o la llave esencial del libro de Romanos es resplandecer la luz mediante esas torres. 어떤 결론이 나오냐면은 전도자의 기도 속에 있는 자들. Entonces hay una conclusión que viene ahí, que son aquellas personas que están dentro de la oración de los evangelistas. No tiene más remedio que ser así, ¿verdad? 군데군데서 빛의 망대의 거축을 누리고 있으면 전도자의 기도 속에 있을 수밖에 없어. Si ustedes están disfrutando de la oración, no van a tener más remedio que estar dentro de la oración de los evangelistas. 잘 못하는 목사님이라도 24 기도 속에 있는 성도가 있다니까요. Entonces, hay pastores que a lo mejor no son grandiosos, pero hay creyentes que están las 24 horas en la oración.
생각 나오면 24 기도 나오는 사람 있어. 그렇죠? Hay personas que al orar 24 horas pensamos en ellos, ¿verdad? 생각해보면 24 기분 나쁜 사람 있어. Y hay personas que cuando pensamos en ellas nos sentimos mal 24 horas. ¿Qué vamos a hacer? 그러니까 바울이 서신을 14개 보냈는데 히브리서 빼고 13개는요. 앞에마다 나오는 게 있어요. Vemos que Pablo escribió 14 epístolas, excepto el libro de los Hebreos, hay algo que siempre 내가 dice. 너희를 위하여 항상 하나님께 기도한다. Yo, por ustedes, siempre estoy orando. Dice eso. 오늘도 나왔습니다. Hoy también lo 1장 dice. 9절입니다. En el capítulo 1, versículo 9. 내가 그의 아들의 복음만 해서 어느 정도 강하게 말했나면은 내 심령으로 섬기는 하나님이 나의 적인이 되시거니와. Dice, pongo a Dios por testigo. ¿Y hasta qué punto podemos ver que esto era 하나님의 algo 적인이자 이거요. que hacía? Dice que 항상 sin 내 cesar 길을 hago mención de 쉬지 vosotros. 않고 너희를 말하며. Podemos ver que dice que estaba rogando 자체가 continuamente. 축복이에요. Eso es una bendición en sí. 렘넌트들도 길 가다가 목사님 보고 인사하는데 모르는 수가 많죠. Entonces hay veces que los creyentes saludan al pastor y hay veces que no se les reconoce, ¿verdad? 큰 교회에서는 인사 잘 모를 수도 있어요. No en iglesias pequeñas, sino me refiero en iglesias grandes. A veces no se conocen a todas las personas. 반대로 목사님이 항상 기도 속에 있는 렘도 있다니까요. Pero por el contrario hay remanentes, los cuales están siempre en el pensamiento de los 중요한 거예요. pastores al orar. Es importante esto. 자, 그러면 망대 만드는 이 부분에 먼저 생각해야 될 걸 조금 봅시다. Ahora, para poder establecer esa torre hay algo que tenemos que pensar en primer 이게 lugar, 다니까요. porque esto lo es todo. 먼저 망대를 만드는 데 대한 구상이 있을 거 아닙니까? Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que tener es una formación 하나도 de esa 어려운 거 torre. 없어요. No es algo complicado. 아, 이 사람은 파수꾼이 될 만하겠구나. Ah, esta persona de verdad puede ser 나온단 말이죠. un guarda. Quiere decir, tenemos que tener 그럼 como una idea, un diseño de 다른 eso. 사람을 시키든지 해서 망대 세우는 사람이 있단 말이에요. Entonces, hay personas que son guardas, pero hay otras personas que establecen esas torres de guardia. Pueden ser dos personas diferentes o la misma persona en sí. 그러면서 여기에 키가 뭔고 하니까 망대가 만들어졌단 말은 세 가지 될 수 있어요. 말씀 받고 쉴 수 있는 것, 치유될 수 있는 곳, 내가 힘을 얻을 수 있는 곳이라 했단 말이에요. Entonces, que pueda ser establecida esa torre de guardia quiere decir que puede ser el lugar para recibir la palabra, para reposar y para poder orar. 그게 뭡니까? ¿Qué es esto? 그게 바로 그 플랫폼이요, 파수망대요, 안테나다 그 말이에요. Eso es directamente la plataforma, la torre de 망대를 말하는 겁니다. guardia y la antena. Se refiere a ese tipo de torre. 그 사람들 말 거기 가니까 말씀 공부하는데 쉼이 있고. Entonces, ellos van a hacer el estudio de la palabra, pero pueden descansar, pueden reposar allí. 빛이 있으니까 치유가 일어나고 Como está la luz, pueden recibir la sanidad también. 또 힘이 생기고요. Y también tienen la fuerza. 이게 망대 안에 있는 내용입니다. Ese es el contenido que está dentro de esa torre. 이걸 만들어주는데 하나도 어려운 거 아니죠. Entonces, para poder hacer esto no hay nada de dificultad aquí. 제일 중요한 거는 응답부터 받는 거예요. Lo más importante es recibir primero las 전도는 respuestas. 뭐냐? 응답부터 받는 겁니다. ¿Qué es el evangelismo? 전도는 뭐냐? Recibir las 알려줘야 respuestas por 은혜부터 adelantado. 받는 겁니다. El evangelismo es recibir la gracia y las respuestas antes de ir. 어디 가가지고 말이죠. 눈치 봐가면 들어가 억지로 전도했다가 누가 믿는 사람한테 생기면 힘나고 안 생기면 힘 빠지고 언제까지 거지다고. No es ir de cualquier manera y si funcionan las cosas recibimos fuerza y si no perdemos fuerzas. ¿Hasta cuándo van a estar en ese estado? 물론 그것도 전도 아니라고 하는 건 아닙니다. Por supuesto, no me refiero a que eso no sea parte del evangelismo, 응답받은 것은 다 놓치고 있을 수 있어요. pero en algún aspecto a lo mejor estamos perdiendo todo lo que es recibir respuestas en sí. 그리고 항상 드러낼 필요 없어요. 비밀을 갖고 있잖아요. Y no hace falta tampoco aparentar nada porque tenemos un secreto. 오늘 이 사람에게 창조의 빛이 비치는 날일 수도 있습니다. Hoy puede ser el día en el que la luz de la creación resplandece sobre esa persona. 이사야 60장 1절 2절에 일어나 빛을 발해라. Isaías 60, 1, 2. Levántate y resplandece. 여호와의 빛 너희 임하여 있다. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. 심지어 예수님께서
빛으로 오셨다 그랬어요. Incluso vemos como el Señor Jesús vino como la luz. 그래서 여러분을 보고 믿으셔야 됩니다. 너희는 빛이 되라가 아니고 세상의 빛이다. Por eso ustedes tienen que creerlo. No les dijo sean la luz, sino dijo son la luz del mundo. 켜서 밝히면 돼. Tienen que resplandecerlo 그러니까 빛인데 등등을 딱 y alumbrar. 들어오면 빛이 안 보일 거 아니냐. Son luz, 예수님이 얘기하잖아요. pero si lo tapan no se va a ver, esa luz no va a alumbrar. Es lo que el Señor Jesús mismo dijo. 베드로전서 2장 9절에 보니까 이 빛을 나타내기 위해서 너를 불렀다 그랬어요. Primera de Pedro 2.9 dice, les llamé para que esta luz fuera resplandecida. 여기에 망대를 만드는 것이 얼마나 은혜 받는 전동관이니까요. 성삼위 하나님의 인도를 받는 겁니다. Entonces, establecer esa torre es algo que recibimos mucha gracia para hacer el evangelismo y es 여기서 recibir la guía del Dios Trino en tercer lugar. 시작은 사람입니다. Porque el comienzo que es importante aquí son las personas. 예를 들어서 내가 학교를 전달하러 딱 갔는데 거기 교사감이 있단 말이야. Por ejemplo, yo voy a la escuela y ahí hay profesores. 내가 볼 때는 이 사람이 내 심부름 할 수 있는 교사란 말이야. Pues esta persona puede ser alguien que yo le 그런데 pueda encargar 이 algo. 교사가 그 학교 안에서 제일로 말썽이 많고 제일로 이상하고 이럴 수 있어요. Pero puede ser que esta persona pues hable en exceso, puede ser una persona extraña a veces también, siendo profesor de esa escuela. 문을 여는 게 아니라 닫겠죠. Y no abriría puertas, sino las cerraría, ¿verdad? 그래서 성삼위 하나님의 인도를 받아야 돼요. Por eso hay que recibir la guía del Dios Trino. 그리고 반드시 그 과정과 인도를 받는 데는 회복해야 될 게 있어요. Y en ese proceso lo que tenemos que hacer es también restaurar algunas cosas. 반드시 회복은 이제 그 제자가 한 명 탁 나옵니다. Y vemos que ciertamente en ese proceso de la restauración se levantan los discípulos. Ese es el objetivo en sí. 이게 과정은 이 망대를 지속할 수 있는 걸 보면 됩니다. Y el proceso podemos ver que es establecer un sistema para continuar. 아까 목사님들께 잠깐 얘기 드렸습니다만은 이 망대 만드는 전도하려고 하다가 제가 첫째 영도에서는 제 혼자 30군데 다락방했습니다. 이 망대입니다. Le dije esto a los pastores antes también. Por ejemplo, para empezar yo en Pusan lo que hice es hacer yo mismo 30 darakpanes. Eso fue establecer una torre ahí. 그래서 제가 부산에 황금오장을 찾았는데 망대 세옥이 너무 많아. Entonces yo busqué el campo de pesca de oro en Pusan y habían muchos lugares que hacían falta establecer esas torres. Pastores, no se desanimen porque no hace falta que ustedes vayan a todos los lugares. 굳이 안 가셔야 됩니다. 사람만 움직이면 됩니다. Ancianos, no hace falta que ustedes vayan. Tienen que mover a las personas para que 이 vayan. 빛의 축복이 막 교회에 여러분 군데군데 임한다니까요. Y esta luz es que desciende sobre todos los lugares en la iglesia. 둘밖에 없는데. 그때 Solo habían 2 asistentes de pastor en ese tiempo en la iglesia. 완벽한 망대 시스템 만들어 놓고 사하에는 백운기를 보낸 거예요. Por eso yo establecí una torre perfectamente en esa región de Saga y ahí envié al pastor Pegongyu. 지금은 안 그렇습니다만 이승훈 목사가 전도사 때 하도 기침을 많이 해서 걔는 멀리 못 보내고 너는 살아있는 게 전도니까 영도에 가. Ahora no es así, pero en aquella época el asistente del pastor Lee tosía muchísimo por el problema de sus pulmones y le dije, no puedes ir lejos, que tú estés vivo es evangelismo, ve aquí a Yondo y ya está. 그 병원이에요. Y fui hace poco y aún sigue estando ahí, había un hospital. 딱 이제 망대를 만들어 들어갔단 말이에요. 들어가니까 이 사람이 별로 안 반가워해 원장이. Entonces, yo fui a establecer una torre en ese hospital y me di cuenta que el director del hospital pues no estaba muy contento de tenernos allí. Pero cuando yo fui allí habían personas preparadas. Una enfermera. Yo le dije, el día que puedo venir aquí es un martes, por eso reúne a las personas que quieran escuchar la palabra el martes. Era una persona correcta y vemos que empezó a reunir a pacientes para venir. Entonces, venían ahí a recibir gracia y recibían fuerza y saludaban al director del hospital diciendo, es un muy buen hospital este lugar. Y más adelante, el director del hospital me dijo algo. 교회들이 전도하러 와가지고 너무 업무 방해하고 너무 힘든데 가라 할 수는 없고 고생했다는 거예요. Es que hasta ahora habían venido muchas iglesias a querer predicar y llevarse creyentes a sus iglesias y han traído muchos problemas al hospital, pero no les podía sacar de aquí.
Pero me dijo, pastor, es muy bueno que usted esté aquí ahora. 그겁니다, 바로. Y es eso así. 아니, 간호사들이 힘을 얻고 막 환자들이 힘 얻어서 막 고맙다고 하고 병원이 살아난단 말이에요. 너무 좋아. Entonces vemos que las enfermeras recibían fuerza, era de ayuda del hospital, estaban agradecidos en gran manera. 그러면서 제가 그 고백했다는 얘기죠. Y yo le confesé esto a esa persona. 제가 사실 교회를 가야 되는데 우리 어머니가 권사입니다, 이러더라고. Y me dice él, yo en verdad debería de estar yendo a la iglesia, mi madre es una diaconisa senior. 그러나 이제 빠져나오고 그 이제 이성훈을 보낸 거지. Y ya salí yo de ahí y envié al pastor Isongón. 얼마든지요. 망대면 역사는 자기들이 다 해요. Si está establecida la torre, se puede hacer en cualquier manera. Lo hacen ellos. Pueden establecerse cientos de lugares ahí. 저 이제 뭐 사회에는 백운기 봐야 돼. 그게 난리 난 거야 완전히. Y en las fábricas de Shanghai envié al pastor Pei Kung Kyu y fue grande lo que pasó ahí. 하도 부산 노예가요. 미친 듯이 달라들기 때문에 싸우려고. 이야, 난 놀래가지고 말이요. 일단 지금부터 불을 지거든. 하지 말자. 좀 이따 하자. Entonces, vemos que la fraternidad de pastores de esa región de Pusan se pusieron a pelear contra mí y en ese momento tuve que pararlo. 이제 이게 제일 모델로 이제 부산 노예가 지금 일어난 거예요. Ahora no es así, sino vemos que la región de los pastores de Pusan se han levantado como modelos, en verdad. 지금 현재 여러분 데리고 있는 교인들 몇 배 되는 사람들이 기다리고 있어요. Vemos que ahora son cientos de personas más las que están esperando en el campo para esto. 여기에 제일 중요한 게 있습니다. Hay algo que es lo más importante aquí. 가능하면은 데리고 간 사람은 가더라도 그 사람 중심 말고 현장 중심의 사람을 세우세요. Si llevamos a una persona, no es que solamente sea esa persona, sino establezcan esto en el campo. 처음과 사회 견산 또 딴 데 가야 되니까. Porque las personas que van por primera vez tienen que ir después a hacer esto a otros lugares. 있으면 안 되잖아요. No podemos estar solo en un lugar ahí. 자, 이 전도라고 하는 이 망대를 만드는 것은 응답부터 받는 것입니다. El establecer esta torre para hacer esto aquí es que vayamos a recibir respuestas primero, quiere decir. 간단히 조금 요약을 하겠습니다. De manera simple voy a resumir esto. 첫째입니다. Primero, 뭘 해야 되는 거니까 로마 복음화의 이전. ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vemos que es lo que viene antes de la evangelización de Roma, en primer lugar. 실제 상황. Luego, en segundo lugar, es la situación real de la evangelización de Roma. 복음화의 이후 이런 걸 다 내다본 게 망대. Lo que pasó después de la evangelización en Roma. Eso, ver esto es la torre. 복음화의 이전은 완전 망대의 플랫폼이 된 겁니다. Vemos que antes del evangelismo de Roma hubo una plataforma. 70인이 움직인 겁니다. Mayormente ahí se movieron los 70. 쉽게 말하면 바울 이전이에요. Simplemente hablando, es antes que Pablo. 이게 뭡니까? ¿Qué es esto entonces? 이게 세 가지입니다. Son tres cosas. 그리스도의 만남, 감람원의 만남, 마가다락방 만남이란 말이에요. Es el encuentro con Cristo, el encuentro del Monte de los Olivos y el encuentro del aposento alto de Marcos. Eso es la 갈보리사 torre. 십자가에서 모든 것을 해결하고 부활하셨어요. Vemos que en la cruz del Calvario murió y resucitó todo. 감람산에서 하나님의 나라의 일을 설명하고 마가다락방에서는 완전히 미래를 알리는 능력을 허락해 주셨어요. Podemos ver cómo en el Monte de los Olivos explicó esto y en el aposento alto de Marcos les habló acerca del futuro que vendría. 이게 뭡니까? ¿Qué es esto? 쉽게 말하면 393의 응답이 역사했다. Simplemente hablando, los 3, 9, 3 puntos vienen con obras aquí. 이게 플랫폼입니다. Eso es la plataforma. 이거는 믿으셔야 돼요. 왜냐하면 만들 수 없으니까. Deben de creer esto porque ustedes no pueden 이거 hacerlo. 없이는 세상 살릴 수 없어요. Sin esto no podremos 그래서 salvar al 이걸 해야 mundo. 되는 겁니다. Por eso debe de ser de esta manera. 지금부터 막 억지로 막 어쩌다 밥 먹고 막 어쩌면 사업이 뭐 어쩌면 막 애쓰고 하다 좀될듯 말 듯 하고 그거는 불신자도 하는 겁니다. Si van de aquí para allá esforzándose, sufriendo, haciendo esto y lo otro para poder subsistir, eso lo hacen los no creyentes. Con eso no podemos 그건 evangelizar al mundo. 기본이고 여러분 이 힘을 갖고 있어야 돼요. Eso es algo básico, tienen que tener este poder. 이게 망대의 첫 번째 겁니다. Esto es lo primero de la torre, es la plataforma. 실제 로마복음 어떻게 났습니까? ¿Cómo de verdad tomó lugar la evangelización en Roma? 4절에 빚진 자라 그랬어. Vemos, como dice, son aquellos que tienen la luz. 8절 9절에는 뭐라고 되어 있습니까? ¿Qué dice en el versículo 8 y 9? 8절 9절에는
내가 그의 아들의 복음 안에서 내 이름으로 섬기는 하나님 나의 정인이 되는데 쉬지 않고 기도하는데 뭐 목적인고 하니까 내가 너에게 나아갈 길을 얻기를 원하노라. Dice, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. ¿Y para qué es? Dice, para que la fe se divulgue por todo el mundo. 바로 이 부분이 만들어지기를 원한다. Quiere decir que deseo que esto se pueda formar aquí. 자, 여기는 237을 노리는 일이 벌어졌어요. Y aquí se levantaron las obras de las 237 naciones. 이걸 보고 드디어 빛 아니고는 237이 불가능해. 이게 파수망대라. Porque si no es mediante la luz, es imposible salvar las 237 naciones. Esa es la torre de guardia. 여러분은 지금 알아야 됩니다. 기도는 237을 소통할 수 있는 성령의 역사입니다. Deben de saberlo ahora. Vemos que las 237 naciones es un camino para que se resplandezcan las obras del Espíritu Santo. 거짓말이 되는 거예요. 어떻게 갑니까? 모든 족속에. Si no sería mentira ir a todas las naciones, ¿cómo podemos ir ahí? 여러분이 믿음 가지고 기도한다면 기도는 성령의 이 보좌의 역사이기 때문에 빛으로 전달될 수 있다는 거예요. Entonces tienen que tener fe y orar, y al hacer esta oración vemos que como tenemos esa luz puede resplandecer por sí. 자, 안디옥 교회. La iglesia de 혼란이 Antioquía, 났을 때 cuando hubo tribulación, 천하의 핍박자가 선교사로 파송됩니다. cuando el perseguidor de la iglesia se levanta como un misionero. 이 바울이 로마도 보아야 하리라. Este Pablo vio que tenía que ir también a Roma. 하나님이 직접 말씀하십니다. 담대하라. 로마에서 증거해야 하리라. Dios mismo se lo dice. Sé firme porque tienes que ir a Roma. 가이사 앞에 서야 하리라. No temas porque has de comparecer ante César. 빛의 능력인 파수망대예요. Esa es la torre de guardia 이걸 만들자 이게요. que resplandece la luz. Es lo que tenemos que hacer, me refiero. 하나도 어려울 게 없어요. 하나님의 능력 말씀 믿으면 역사하시게 돼 있어요. No es algo complejo. Tenemos que creer en el poder y en la palabra de Dios, en el pacto de Dios. 우리 교회는 예를 들어서요. 수천 명이 일어나기 시작하는 거예요. Entonces, por ejemplo, en la iglesia se comenzaron a levantar cientos de personas. Yo me sorprendí. 수천 명이 일어나는 거예요. Yo solamente levanté varias decenas de personas, pero cientos de personas se levantaron. 수천 명 생명이 막 살아나는 거예요. Eso tomará lugar en ustedes. Cientos de personas se salvarán. 드디어 16절 17절 보면 이렇게 돼 있습니다. Finalmente podemos ver en el versículo 16 y 17. 16절에는 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원 주시는 하나님의 능력이 됨이니라. 먼저는 유대인에게 그리고 또한 헬라인에게로다. En el 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. 그러면서 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. Y luego dice, mas el justo por la fe vivirá. 이걸 보고 안테나라고 합니다. Eso es lo que se llama la antena, que quiere decir 5천 종족의 소통이 있나기 시작. Quiere decir que comienza a tener comunicación con las 5.000 tribus. 불가능해요. Si no es con el poder de Dios, es imposible. 그래서 잘 보세요. Por eso vean esto bien. 응답부터 안테나부터 세워야 돼요. Hay que levantar la antena primero y recibir las respuestas 성령의 인도받기 위하여. para recibir la guía del Espíritu Santo. Hechos 13, 1 al 4. Antes de evangelizar siquiera. 마게도냐로. A Macedonia, Hechos 16, 6 al 10. Ya tenía un punto de cambio. Hechos 19, 1 al 7. 나도 그대로의 역사. Es las mismas obras que tuvieron en el aposento alto de Marcos. 이 5천 종족은 렘넌트 아니면 안 됩니다. 그래서 회당 Las 5.000 tribus no se pueden salvar si no es mediante los remanentes. Por eso es la sinagoga. 이런 것들이 전부 안테나인 겁니다. Todo esto son antenas. 나중에 보세요. Veamos después. 사도행전 16장 15절부터 지역마다 제자들이 서게 됩니다. Y podemos ver que en cada región se levantaron los discípulos. En el 16, 15, 17, 야손과 브리스길라. 9. Podemos ver que es 이걸 말하는 겁니다. Jasón y Priscila y Aquila. 자, 세밀한 내용을 얘기했습니다만 앞으로 좀 더 얘기되겠고요. 간단하게 말합시다. 여러분이 가진 빛을 발할 수 있는 망대를 준비해라. Lo voy a decir de manera simple. Lo que tienen que hacer es preparen esa torre para poder resplandecer la luz que ustedes ya tienen. 그러면요, 모든 것 다 살아나 버려요. Quiere decir que todo va a revivir. 천천히 신중해야 됩니다. 잘해야 되기 때문에 지금부터 목사님들 교회에서는요, 파수꾼 전도팀을 몇 명 구성하세요. Por eso desde ahora los pastores lo que tienen que hacer es un equipo de evangelismo que sean guardas.
딱 목사님 밑에 수족으로 망대만 딱 세우는 팀을 구성을 하세요. Entonces, juntamente con el 오늘 pastor, 오직 목사님들은 하세요. hagan, en el día de hoy, los pastores que están aquí, hagan un equipo de evangelismo que sean guardas. 임마누엘 서울이나 부산에서는 그런 팀 구성되면 저게 소개해 주세요. En la iglesia Manuel de Seúl o Pusan, si hay equipos para hacer esto, 조용히 díganmelo a 망대 mí. 만들어 보겠습니다. Para hacer una torre silenciosamente. 하나님이 기뻐하시는 이 망대를 만들면 가장 먼저 오는 응답이 뭐냐? 하나님이 모든 중직자에게 로마서 심령 축복을 허락하실 겁니다. ¿Qué hacemos 맞죠? o qué va a pasar si hacemos lo que de verdad a Dios le agrada? Es que Dios primeramente a esas personas les va a permitir las respuestas de los obreros de Romanos 16. 이게 온다니까요. Esto viene. 영세전에 감추어두었던 거를 지금 주시는 Que lo que estaba oculto desde tiempos eternos ahora se nos revela. Romanos 16, 25 al 이 27. 축복이 나옵니다. Indiscutiblemente estas bendiciones vienen. 우리 목회자들에게는 이 응답이 옵니다. Para los evangelistas vendrán estas respuestas también. 만물을 복종케 하는 그 이름. Filipenses 예수 3:21. 그리스도의 권세가 주의 종들에게 주어지게 되어 있어요. Es el nombre en el que se sujetan todas las cosas. Es el nombre de Jesucristo y podemos ver que en ese nombre todo toma lugar. 그래 버리면 땅에 게 필요가 없어 그 배설물에 불과하다. 왜냐? 더 큰 걸 갖고 있으니까. Y lo de la tierra no hace falta porque es basura. Porque, ¿qué es lo importante? Es que tenemos algo mayor a eso. Esto es lo que va a venir. 렘넌트는 걱정하지 마세요. Remanentes, no se preocupen. 나중에 여러분이 로마를 복음하는 겁니다. Después ustedes van a poder ir a evangelizar Roma. 로마 복음하는 바울이 한 게 아니에요. 그 뒷사람이 한 거예요. La evangelización de Roma no lo hizo Pablo, sino los que 바울이 vinieron 망대만 después de él. 만들었는데 거기서 역사에 나버렸대. Pablo solamente estableció las torres y las personas que vieron las obras fueron los que vinieron después. Nadie podía pensar eso. 어린 렘넌트 일어나서 어른이 되니까 이게 역사에 나는 거예요. 막지를 못해. Estos remanentes jóvenes se levantan, son adultos y vienen las obras y es algo que nadie puede parar. 오늘 이 메시지는 여러분 갖고 계속 좀 기도하셔야 됩니다. Este mensaje en el día de hoy deben de tomarlo y orar continuamente por él. 부흥도 부흥이지만은 살려야 돼요. Por supuesto que tienen que hacer un avivamiento, pero tienen que salvar la iglesia, la región de Pusan y de Gyeongnam. Tienen que salvarlo. 솔직히 교회도 살아나야 돼요. Realmente la iglesia se tiene que salvar 교회 también. 성령이 바람이 불어야지 아무리 인간이 말아 소리쳐도 안 되는 겁니다. Debe de levantarse ese viento del poder de Dios. Si nosotros nos ponemos a gritar sin hacer lo que tenemos que hacer, no va a funcionar nada. 이 팀이 제대로 구성돼 가지고 망대를 세우기 시작하면 막 큰 바람이 일어날 겁니다. Y si en Ulsan también hacen este equipo de evangelismo de guardas, seguramente venga un gran viento del Espíritu. 아마 성전 건축의 시대적 응답받게 될 겁니다. Seguramente reciban respuestas históricas de esta época para construir el templo. Seguramente en Pusan será igual. 기뻐하시는 빛을 밝힐 망대 만든 팀 구성을 해라. Quiere decir que formen un equipo el cual sean esos guardas que resplandezca la luz en esa torre. 여기 앉아 계신 목사님들은요. 모든 성도님들에게 다 잘해주되 팀은 따로 세워라. El pastor tiene que hacer las cosas bien con todos y ayudarles a todos, pero tiene que hacer un equipo aparte. 다닐 필요도 없어. 그럼 또 안 돼요. 저는 원래 진짜 제자들하고는 만나지도 않습니다. No hace falta que sean amigos de ellos. Por ejemplo, yo a los discípulos de verdad no me encuentro tanto con ellos. 제자인데 왜 만나면 가메나투 하는데? ¿Por qué me voy a encontrar con ellos si son discípulos de verdad? Ellos lo hacen por sí solos. Ellos son los que tienen que hacer el ministerio. 그냥 신경 쓰지 왜냐 미끄러지면 안 되니까 Los que están resbalándose tenemos que llamarlos, 그왜저 사람 제자 맞다 신경도 안 씁니다. pero los que están ahí pues enfadados y se molestan por cualquier cosa, esos tenemos que llamarlos y darles palabras de aliento. Pero los discípulos no hace falta ni que los veamos, lo hacen solos. 완전히 여러분 부산, 울산 성령의 바람이 나서 전국 살릴 수 있도록. Para que de verdad en Pusan, en Ulsan, se pueda levantar esas obras de 시작입니다. el viento del Espíritu Santo. 나는 여러분들 오늘 표정을 보면서 아, 되겠구나. 부산이 모델이 될 수 있겠구나 생각을 해요. Es el comienzo y yo al verle las caras a ustedes digo, de verdad, esto va a funcionar y pienso que es el comienzo de ese 기도하겠습니다. nuevo comienzo. 하나님 Oremos. 감사드립니다. Dios, te damos gracias. 하나님이 가장 원하시는 것을 가장 은혜 속에서 하게 해 Que 주옵소서. en la mayor gracia que tú nos das podamos hacer lo que tú más deseas, Dios. 빛을 온 세계에 비추게 하옵소서. Que podamos resplandecer la luz por 예수 todo el 그리스도 mundo. 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.